हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे 1 to 100 तक काउंटिंग स्पेलिंग के साथ। तो इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले क्या करेंगे, 1 to 100 काउंटिंग सीखने के लिए पहले हम बच्चे को 1 to 20 तक काउंटिंग सिखाएंगे। इसका फर्स्ट स्टेप यही है। और दूसरा, बच्चे को सिखाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये सब का स्पेलिंग सिखा देंगे बच्चे को। तो इससे क्या होगा, बच्चे 1 to 100 तक लिख लेंगे, बहुत आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9, TEN 10, ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTEN 13, FOURTEN 14, FIFTEN 15, SIXTEN 16, SEVENTEN 17, EIGHTEN 18, NINETEN 19, TWENTY 20, TWENTY ONE 1 21, TWENTY TWO 22, TWENTY 20, THREE 3 23, TWENTY 20, FOUR 4 24, TWENTY 20, FIVE 5 25, TWENTY 20, SIX 6 26, TWENTY 20, SEVEN 7 27, TWENTY 20, EIGHT 8 28, TWENTY 20, NINE 9 29, THIRTY 30, THIRTY 30, ONE 1 31, THIRTY 30, TWO 2 32, THIRTY 30, THREE 3 33, THIRTY 30, FOUR 4 34, THIRTY 30, FIVE 5 35, THIRTY 30, SIX 6 36, THIRTY 30, SEVEN 7 37, THIRTY 30, EIGHT 8 38, THIRTY 30, NINE 9 39, FORTY 40, FORTY 40, ONE 1 41, FORTY 40, TWO 2 42, FORTY 40, THREE 3 43, FORTY 40, FOUR 4 44, FORTY 40, FIVE 5 45, FORTY 40, SIX 6 46, FORTY 40, SEVEN 7 47, FORTY 40, EIGHT 8 48, FORTY 40, NINE 9 49, FIFTY 50, FIFTY 50, ONE 1 51, FIFTY 50, TWO 2 52, FIFTY 50, THREE 3 53, FIFTY 50, FOUR 4 54, FTY 50, FIVE 5 55, FIFTY 50, SIX 6 56, FIFTY 50, SEVEN 7 57, FIFTY 50, EIGHT 8 58, FIFTY 50, NINE 9 59,
SIXTY 60, SIXTY 60, ONE1 61, SIXTY 60, TWO2 62, SIXTY 60, THREE 363, SIXTY 60, FOUR 4 64, SIXTY 60, FIVE 5 65, SIXTY 60, SIX 6 66, SIXTY 60, SEVEN 7 67, SIXTY 60, EIGST 8 68, SIXTY 60, NINE 9 69, SEVENTY 70, SEVENTY 70, ONE1 71, SEVENTY 70, TWO2 72, SEVENTY 70, THREE 73, SEVENTY 70, FOUR 4 74, SEVENTY 70, FIVE 5 75, SEVENTY 70, SIX 6 76, SEVENTY 70, SEVEN 7, SEVENTY 70, EIGST 8 78, SEVENTY 70, NINE 9, EIGSTY 80, EIGSTY 81, ONE1 81, EIGSTY 80, TWO2 82, EIGSTY 80, THREE 83, EIGSTY 80, FOUR 4 84, EIGSTY 80, FIVE 5 85, EIGSTY 80, SIX 6 86, EIGSTY 80, SEVEN 7 87, EIGSTY 80, EIGST 8 88, EIGSTY 80, NINE 9 89, NINETY 90, NINETY 90, ONE1 91, NINETY 90, TWO2 92, NINETY 90, THREE 93, NINETY 90, FOUR 4 94, NINETY 90, FIVE 5 95, NINETY 90, SIX 6 96, NINETY 90, SEVEN 7 97, NINETY 90, EIGST 8 98, NINETY 90, NINE 9 99, HUNDRED 100.